good, right? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersaat teduh. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Dan kita memulainya dengan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dalam kasih karunia sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat siang jemaat. Senang sekali dapat berkumpul kembali. Dan juga pada siang hari ini kita akan memulai kebaktian dengan menyanyikan lagu Worthy is the Lamb. Lagu ini akan diiringi oleh anak-anak sebagai tim musik kita pada siang hari kebaktian siang hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Worthy is the Lamb.
Mari kita menghampiri tahtanya. Bapa, Kau terima nyanyian kami hari ini. Sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih apa yang Engkau berikan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh layak untuk datang ke hadirat-Mu. Bapa, biarlah hidup kami terus dipenuhi dengan rasa syukur dan rasa terima kasih karena semua ini. Dan biarlah pada saat ini pun kami mohon kepadamu agar Engkau memberikan semua ini juga kepada yang lain, kepada yang Engkau berkenan di dalam kehidupannya. Bapa, sungguh pun demikian kami mengerti di dalam perjalanan hidup kami, ada banyak hal kami terus masih mendukakan Engkau. Kami terus melakukan hal-hal yang tidak layak dan tidak patut di hadapan-Mu. Bapa, ampuni pikiran kami, perbuatan kami, hati kami. Karena kami terus melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan-Mu. Dan biarlah kiranya darah Yesus Kristus terus menyucikan kami, dan Roh Kudus terus menolong kami di dalam menjalani kehidupan ini. Sungguh kami hanya bersandar kepada kasih karunia-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi para guru sekolah minggu pada hari ini. Kau yang memanggil mereka, Kau yang memenuhi mereka dengan Roh-Mu untuk boleh mendidik anak-anak kami, sehingga mereka boleh mengerti akan kasih-Mu ini. Dan mereka boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami sebagai jemaat-Mu, kami bersyukur dan terimalah ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati. Kids, that's as far as my bahasa goes. Good to see you. So you might not believe this, but I am a runner. I still run. I do long distance running. And when I go to the beach on my day off, I like to run along the beach. And I choose adults, particularly of mature years like me. If you're running on the beach, don't run on the hard sand. That's worse than concrete. Wreck your knees, wreck your hips. You run on the sand between the soft sand and the hard sand. So there I was running along the other day, and I came across this shell. And it was sparkling because it was wet with the waves. This beach I run on has got waves coming in. And I thought, the perfect shell. I stopped and went back and picked it up. There it is. And then I thought, oh no, it's not perfect. Look, it's got a bit of broken edge. I'll pass this around in a moment. Bit of a broken edge. It's not a perfect shell. I was running along a bit further. Still had this in my hand because I thought I might be able to use this in a sermon one day or a kid's talk. And I came across the perfect shell. And I stopped. I picked it up. Beautiful. Oh, it's just got a little blemish, a little kind of worn patch or something. And then I ran along a little bit further, and what did I find? A different kind of shell, and I thought, at last, a perfect shell. But no, it too
had a little mark on the back of it like it's been attacked by a sand crab or something like that, and it's scratched. So I'll go back here. Do you know we're a little bit like those shells? We're a bit like that. Because we are beautiful. Even though we're not perfect. Do you know God, kids, God made each one of you beautiful. He made, it's hard to believe, but He made everyone out there also beautiful. And here, beautiful. In God's eyes, we are all beautiful and precious. But we know we're not perfect. We've got little, adults would say, blemishes, because we know that from time to time we do things wrong, eh? You know, we're at school and we know we should be sticking up for the kid that's getting bullied, and we don't do anything. You know, that's one, in technical language, that's a sin of omission. Or we might like the look of someone's sandwich and we might have a bite out of it without their permission. None of us are perfect, are we? We know we have this tendency sometimes to do selfish things. But, and this is my message, God still sees us as beautiful, and He still loves us, and He still wants to be with us in our lives. And Jesus reminded us, Jesus went out to a lot of broken shelves. A lot of people that He spent most of His time with had blemishes and had done wrong things. But He made them whole, and He showed them God's amazing love. So never forget that. God will always love you. He always sees you as beautiful. All right? Now, do they go, do I pray? Do I pray? I'm going to pray for you, not in Bahasa. That's stretching me. But in Kiwi, English. Dear God, we thank you that you have made each one of us in your image, and we know that you care about us, you love us, and you see us as beautiful, even when sometimes we make mistakes and we do wrong things. We thank you for your forgiveness, that you wash us clean because of what Jesus did for us. Go with us now as we go to Sunday school. Help us to enjoy the time. Help us to behave well and listen to our teachers. In Jesus' name, amen. Amen. Oh, giving me my shoulder. Thank you. Selamat pagi dan selamat siang saudara-saudara sekalian, selamat berbakti di tempat ini. Bagi yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat berbakti bersama kami. Pak David William, we on behalf of the Indonesian Council and the congregation here would like to say thank you for your sermon message that you will be delivering to us this afternoon. God bless you. How is my English? Hal yang kedua, gereja membutuhkan beberapa tenaga sukarela yang bisa membantu bagian OBS. OBS itu software yang kita gunakan untuk streamline, untuk kebaktian online. Ada di atas. Beberapa di antara kita sudah in charge di dalam membantu streamline kebaktian, tapi masih membutuhkan beberapa
bantuan lagi dari saudara sekalian. Kalau ada yang berminat, silahkan berhubungan dengan salah satu Indonesian Council. Yang kedua juga penterjemah. Kalau ada yang berminat untuk bisa membantu menerjemahkan khotbah, bisa menghubungi satu dari kita sekalian. Juga saya rasa walaupun tidak tertulis di dalam warta jemaat, kita masih membutuhkan mereka yang bersedia untuk membantu tugas dapur atau kitchen. Selain kita punya beberapa volunteer yang sudah ikut di dalam roster, tapi kalau kita sekalian ingin membantu dalam pelayanan tugas dapur, tugasnya tapi mencuci piring dan gelas dan membersihkan dapur setelah selesai kebaktian. Ya. Hal yang berikutnya adalah Persekutuan Pemuda. Seri baru akan dimulai tanggal 26 Juni dengan tema dan title dan sesi, ada 5 sesi yang bisa saudara baca di dalam warta jemaat di sini. Dan kita sekalian tahu bahwa Pak Yohanes Swantika sedang menjalani masa cuti beliau sampai tanggal 28 Juni yang akan datang. Demikian warta lisan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Mari kita saling memberikan salam satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pada siang hari ini kami undang, kita akan semua menaikkan doa syafaat kita bersama-sama. Let us pray. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa, kami mau berterima kasih atas penyertaan-Mu pada hari-hari yang lalu, sehingga kami semua pada hari ini bisa berbakti di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bisa berbakti dengan bebas dalam situasi yang normal saat ini. Ini hanya berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Pada kesempatan siang hari ini, kami ingin mendoakan kebaktian-kebaktian di seluruh dunia. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang Engkau pilih dan pakai untuk memberitakan firman-Mu. Baik itu lewat kebaktian ragawi maupun kebaktian online, supaya jemaat-Mu boleh terpelihara imannya, tetap disegarkan bahkan makin bertumbuh dalam situasi dunia yang sulit dan tak menentu saat ini. Kami secara khusus pada siang hari ini ingin mendoakan tantangan yang dihadapi perkabaran Injil di dunia pada saat ini. Gelombang pandemi COVID-19 telah berlangsung lebih dari 18 bulan, telah membuat gereja-Mu seolah menjadi mati suri, khususnya dalam gerakan penginjilan. Begitu banyak pembatasan dilakukan dalam skala mikro sampai makro, menjadikan gereja berada dalam situasi yang penuh tantangan. Api penginjilan seolah redup oleh karena gelombang pandemi yang melanda dunia. Bapa, tolonglah kiranya para penginjil dan usaha penginjilan di seluruh dunia, sehingga di tengah masa pandemi ini Injil-Mu tetap boleh diberitakan dengan giat, baik secara fisik maupun secara virtual, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Kristus. Kami khusus berdoa juga buat gembala sidang di tempat ini, Reverend David Williams, dan Pendeta Yohanes Swantika beserta keluarga mereka masing-masing.
Kiranya mereka dapat bekerja sama, saling mendukung, melayani Engkau dengan kesungguhan hati, dengan hikmat bijaksana dari Roh Kudus-Mu. Beri kiranya mereka sukacita untuk dapat menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, sehingga baik jemaat internasional jam 10 maupun jemaat Indonesia jam 12 dapat bertumbuh dalam iman dan kedewasaan di dalam Kristus. Bapa, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Engkau kiranya menyertai setiap komisi, para elder, BOM, aktivis, seluruh unsur pendukung ibadah di tempat ini, agar kiranya mereka dapat melayani dan mendukung setiap kegiatan dan ibadah yang kami lakukan di gereja-Mu ini dengan setia dan penuh dengan sukacita. Kiranya Engkau menyertai setiap kegiatan juga yang ada di tempat ini, mulai dari persekutuan doa, Bible study, breakfast fellowship, youth group, dan juga Sunday School, sehingga kami boleh menjadi jemaat yang bertumbuh, yang misioner, yang melayani sesama, menjadi berkat bagi sesama dan membawa jiwa-jiwa kepadamu. Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat St. Andrew, kiranya Engkau memberikan kasih dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Kiranya Engkau memberkati keluarga, pekerjaan, serta pendidikan yang sedang ditempuh oleh jemaat-Mu di tempat ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau juga memberikan apa yang mereka butuhkan dan rindukan. Kami berdoa bagi jemaat yang lanjut usia, kiranya Engkau menyertai, memberikan kekuatan pada mereka tiap-tiap hari, terutama pada musim dingin saat ini. Kami mendoakan terutama juga bagi keluarga-keluarga muda, kiranya Engkau menyertai mereka senantiasa dalam mencari nafkah, dan membesarkan anak-anak mereka di jalan Tuhan. Kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit, yang dalam tahap pemulihan, kiranya Engkau menyertai mereka, mengaruniakan mereka kesembuhan dan pemulihan pada waktunya. Kami berdoa pada saat ini bagi dunia yang masih terus dilanda pandemi COVID-19, di mana virus Delta yang lebih berbahaya, serta juga ketidakacuhan terhadap protokol kesehatan, mengakibatkan gelombang kedua dan ketiga pandemi yang ternyata lebih dahsyat, terutama di India, Brasil, Eropa, dan banyak negara lain di dunia. Bapa, kiranya Engkau mau berbelas kasihan pada kami, pada mereka semua. Kami kalau boleh memohon agar wabah ini boleh segera berlalu, kami boleh hidup dengan normal kembali. Bapa, kami berdoa juga bagi pemerintah dan rakyat New Zealand. Kiranya pemerintah dari mulai Perdana Menteri, Kabinet sampai jajaran terbawah diberi hikmat bijaksana dan takut akan Tuhan. Kiranya kami, umat-Mu yang tinggal di negeri ini boleh menjadi terang dan garam bagi bangsa ini. Kami boleh bersyukur Bapa bahwa di New Zealand community transmission saat ini masih bisa dikendalikan, sehingga kami boleh bebas beribadah, melakukan kegiatan sehari-hari, dan juga bisa pergi ke sekolah tanpa ada batasan. Kami boleh mengucap syukur saat ini juga vaksinasi sudah di roll out di New Zealand. Tolong Bapa kiranya berkati usaha vaksinasi ini, sehingga di New Zealand dan juga di seluruh dunia pada saatnya nanti tercapai herd immunity. Kami khusus berdoa bagi Indonesia Bapa, di mana akhir-akhir ini kasus COVID-19 kembali melonjak secara luar biasa. Lebih dari 13.000 kasus per hari, sehingga rumah sakit penuh dan tidak sanggup lagi menampung pasien. Bapa, tolong beri hikmat bijaksana pada pemerintah, terutama Presiden, Menteri-Menteri, Kepala Daerah, untuk dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam menanggulangi pandemi dan kesulitan ekonomi yang diakibatkannya. Kiranya Engkau juga menyertai para dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja siang malam merawat dan menyelamatkan nyawa para pasien. Tolong Bapa lindungi juga kalau boleh Bapa orang tua dan saudara-saudara kami, kenalan-kenalan dan sahabat kami yang ada di Indonesia, supaya mereka boleh terhindar dari wabah COVID ini. Bapa, masih banyak permohonan kami yang kami ingin panjatkan padamu, namun kami tahu Engkau lebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang. Pembacaan firman pada hari ini diambil dari 2 Korintus 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 13. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan kau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong kau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau apapun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tidak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepadamu. Hati kami terbuka berlebar-lebar bagi kami. Dan bagi kami, kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yang berbahagialah yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sebelum mendengarkan firman pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa lembutkanlah hati.
Well, it is a pleasure and a privilege to be your preacher for this day. I owe Johannes a few Sundays because he subbed for me when I was in Australia recently. But I like to be here with you. I have loved the way in which the Indonesian congregation contributes massively to the parish of St Andrews. And I love the way we work together, and I hope that that will increase. And part of Paul's writings today that we're going to have a look at in 2 Corinthians is about that. On that, just a little advertisement. Coming up, it'll be August, we're going to have another combined dinner together. And so people are invited, like we did last year, to you cook your own meal and bring it to share with others. Just a small one, because there are going to be lots of people there. But people from all different countries, as well as Indonesia and New Zealand, are going to be there. So we get Indian food and Korean food and Chinese food and Kiwi. We can't dig underground, so we can't have any hangi food, although I wouldn't mind trying that. It takes a long time to cook food on a hangi, like about 6 hours. But that's going to be, and I really would urge you to be there on that evening. We're going to have some fun and games as well, probably some musical items, and we might get Jocelyn Perulian to do another quiz for us. So that's coming up. Well, Johannes warned me, don't speak for too long, David. I'm sure he never speaks for too long, does he? 2 Corinthians. I wonder how much you know about 2 Corinthians. Obviously, it means there was a 1 Corinthians. And what are they? These are letters. You know that, I'm sure. And they are letters written by Paul, probably the most famous and active and most successful missionary in the first century. Someone who had started as a persecutor of Christians, ended up being one of the greatest evangelists for Christ's gospel. That's Paul. And I was just checking to see if I should have probably given my PowerPoint, but too late for that now. So you'll have to be extra attentive. We know that Paul wrote this letter about 56 AD. 56 AD. He wrote it when he was living in Macedonia, and that's not too far away from Corinth. Corinth was a city in Greece, okay? And the church of Corinth was mainly made up of Corinthians, which is understandable, right? It's like this church is made up of Aucklanders. But these Corinthians were just about all Gentiles. They were just about all native Greek people, okay? Not mixed with Jewish people. For some reason, we think that this was almost purely a Greek church. And interestingly enough, it was Paul's biggest headache. It was a problem church. And particularly in 2 Corinthians and in this passage, Paul is writing with sadness and exasperation. Exasperation, I mean, he's really frustrated with what he hears is going on in this church. These people were fairly new Christians. The city of Corinth was famous. Now, I don't know how we translate this in Bahasa. It was famous for its hedonism. It was a pleasure center. K Road, up the top of town,
We would call that the red light district. I don't know whether it's still the red light district. I haven't been there recently, nor did I ever frequent K Road, but it was known as, the sex pot of Auckland, and some areas down here actually used to be as well. Strip clubs and all sorts of things. Bars that went on all through the night. That's Corinth. The Corinthians almost had a religion out of pleasure seeking, pleasures of the flesh, getting drunk, loose living. Paul had gone to this city with a couple of the other disciples, apostles, and they had successfully evangelized in Corinth. And the Corinthian church, a church is a bunch of Christians, okay? It's not a building. They probably didn't even have a big building, but they were Christians together. They were the result of the evangelistic work of Paul and the other apostles. So they were new converts from this kind of lifestyle. The problem was that they started to lapse. They started to go back to their old ways. And there were signs that things were happening, particularly in the sexual morality area of this church's life, that was against the gospel. And Paul was really worried about that. He was really worried that that would be the beginning of the end for that church. In this letter, Paul is opening his heart out. If you've got your Bibles, you might want to open them again, or if you've got it on your iPhones, open your iPhones up, particularly to the first 3 verses. Because I'm going to leap in. So there, I'm painting the picture, I'm doing the background to this letter. Of all the letters that Paul wrote to the various churches that had just started, that he'd had a hand in just starting, with God's help, obviously, and a few of the other apostles, Timothy, those kind of guys. This was the most difficult, and of all letters, this was the most letter-like of the letters. You get Romans. How many of you have read through Romans? You've probably had Bible studies of Romans. It's a heavy book, isn't it? And it's not really like a letter. It's like a theological thesis. But Corinthians, 2 Corinthians is very different. Okay, we're going to leap in at verse 1. And in the 10 o'clock service, I spent about 10 minutes on verse 1. And hence I said to them halfway through, this is going to be a 2-part sermon, so you're only going to get part. But you got to get it all today. I'm sorry, but time-wise, I will keep an eye on the clock. It's going to be very different. But verse 1 is really important. Have a look at it. In our work together, Paul says. In our work together. What he's saying here is that you guys in Corinth and we here, we are co-workers. We are workers together in Christ's work. We are all servants of Christ. Do you know another word for servants in English? Is minister. We are all ministers in Christ, working together. Did you know that you are all ministers? Ministry isn't reduced to one person who you pay to be what you call a minister. By theological definition and biblical definition, if you are a Christian, you are a minister. Johannes and my job, we are trained to equip the saints. That's you guys and you girls. You are the saints in Christ. You're sainted already through what Christ has done for you. We are here, and the Presbyterian denomination is very strong on this. We are here as teaching elders to equip the saints for ministry.
See, I'm wanting to change a paradigm for you here. Because I know a lot, like in the 10 o'clock, assume, David and Johannes, they're our ministers. Well, yes, they're ministers together with you. We are co-workers with you. And this is what Paul is announcing at the beginning of this chapter to the Corinthians. He's saying, I'm not meaning to, this doesn't apply to you. You're very different. But he's saying, wake up. What are you doing? You are forgetting the salvation that you have received. Wake up and get on with it. You are co-workers with us, and the other dimension of being a co-worker is that, thankfully, is that we are co-workers with God. We don't do stuff on our own, with our own strength. We know that God promises to be with us as ministers of his gospel, of saints doing ministry. And my job is to provoke you and assist you with giving you the means and the tools to be effective ministers, servants of Christ this week, next week, throughout the rest of this year, and throughout the rest of your lives, with God's help. The words in verse 1 in the Good News translation, I'm not sure what you've got, is, so that grace is not wasted. So that God's grace is not in vain, is the old way of putting it. What Paul is saying is that it seems to us that some of you have forgotten what it cost Jesus, your salvation. And you have cheapened it by now going your own way again. You have forgotten the grace that saved you. And if you go to verse 2, there's this quote from Isaiah that is all about the God who rescues us and provides us with salvation. And Paul is pointing them back to that. You know, that passage in Isaiah also prophesied that God's salvation was for the whole world, not just the Jewish people. Not in that many words, but that's what it means. God's salvation for the nations. And that's beyond Israel as well. And so Paul is saying, you guys are outside of the old covenant. You're not part of Israel. But God in his grace has come to you as Greeks, as sinful, wayward Corinthians. You have been saved by that grace. What are you doing about it? Are you going back to your old ways? Come on, sharpen your act up, is what Paul is saying, so that God's grace is not wasted. There's an urgency about Paul's call here. New Zealand has never been so soulless. There haven't been as many people who have this emptiness in their lives like there is today. You know, that wonderful man, Maori man, King, what's his first name, someone? Mike King, gave his medal back this week. He's a guy who suffers from mental health issues, but he is disgusted at the lack of progress our health system is making in terms of mental health issues. The suicide rate amongst our young people is higher than it's ever been, and we've always been near the top of the world. The need is urgent, people, for us to be effective ministers, servants of Christ out there at university, in our workplaces, and not just enjoying God's grace for ourselves, but to be bold and to share that amazing grace that you have experienced. It's a risky thing. Paul lists off in that passage, if you read a little bit further on, all the hardships that it's going to involve. And it ain't easy being a Christian in this environment, unless you shut yourself away, of course.
in your own home, in your own culture. But if you take the risk to start to share your faith, not in a painful way, not in a confronting, painful way, but by your example, by the way you love people and care for them, they're going to ask you, why are you so positive? Why do you care so much? Now, we had a language class in here. We'll probably start it up again soon, once spring hits and COVID settled down. And I remember a Chinese woman who wasn't a Christian just saying, and I was talking about, we get a lot of street people who come to the 10 o'clock, really needy people. And she just couldn't work out, why do you do that? Why do you care about them? She couldn't work it out. People won't work out why you're so kind and loving and accepting of them and of your workmates. They will ask you, say, why? Something makes you different. And that's your opportunity to share the gospel. But it's not necessarily always going to be an easy road. Paul warns us that there's going to be hardships. You're not going to earn a lot of money for it. It's going to be tough times. But together as co-workers, we can encourage each other. There's so much in this passage, people, and I don't want to drag on too much longer, and it probably doesn't relate to what Hardy's got there as a translation of what I've just said. But please have a look at it. The bit that I'm missing out is, if you want to see the characteristics of an effective Christian, an effective saint, an effective minister, and I'm doing that to include you all, have a look at the list that comes up from verse 4 to verse 10. Have a look at it now if you've got that open, and go home and study it. That's where I would want to go if I had another 10 minutes, and just go through all of those things: purity, knowledge, patience, kindness, Holy Spirit with you, true love, true speech, power of God in your life, and righteousness, the righteousness that we have in Christ. They're all the characteristics that we would expect to see in someone who's an effective missionary ministry servant. God bless you as you seek to take seriously His word. And I've just got enormous respect for you as a big church family. I think that the kids that you're raising are a great tribute to you older people. I've gotten to know a lot of the young Indonesian people, and I tell you what, you've got it right. You've got it happening in your families really, really well. And it's good to see babies being born in our parish. Well, not literally here, but, at hospital, and then, but being brought up in the faith and with the same values that you have given. So to you older folk, your parents and your grandparents and your great-grandparents, I really take my hat off to you and say, you've got something very special. And God bless you. And let's work together, co-workers together. Amen. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David William. Wah, satu message yang saya kira Anda semua udah ngerti ya. Karena saya sendiri sembari pegangin ini gemeteran. Waduh, gimana terjemahinnya ini? Ya, tapi saya yakin berita-berita permulaan mengenai makan sama-sama itu udah ngerti kan? Gitu ya. Oke, saya berusaha untuk cuma memberikan jawaban ringkasan-ringkasan yang berdasarkan dengan ringkasan yang ada di sini, ya. Jadi surat Korintus ini didasari dengan suatu latar belakang kehidupan orang-orang di Korintus, ya. Satu kehidupan tadi contohnya seperti kehidupannya Kerut di sini, ya. Satu kehidupan yang penuh dengan hura-hura, satu kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Ya. Surat ini ditulis sekitar tahun 50-an dan Paulus saat itu ada di Makedonia. Jadi
kita bisa melihat bahwa kehidupan seperti itu pun sudah ada dari zaman itu, ya, bahwa manusia itu condong untuk hura-hura, untuk suka-sukanya dalam hidup. Ya, seperti surat-surat Paulus yang lain, dia betul-betul membuka hatinya kepada orang-orang di Korintus. Mereka sebagian besar adalah kelompok orang-orang non-Yahudi, orang-orang Yunani kebanyakan, ya. Dan sebagian besar dari masyarakat kelas yang tidak terlalu atas, ya, kelas bawah. Banyak yang telah bertobat karena itu ada gereja di sana, ya. Tapi beberapa dari mereka itu mengalami kesulitan, ya, pada saat dia mengerti kehidupan yang benar dengan Tuhan, untuk beralih dari kehidupannya yang lama, kehidupannya yang penuh dengan penyembahan kepada dewa-dewa, berhala hidup di dalam kehidupannya, ya. Nah, itu adalah proses-proses yang sulit dilakukan oleh mereka untuk mengikuti proses Tuhan di dalam menyucikan kehidupan mereka. Jadi ada satu pernyataan kesedihan dan concern yang dalam oleh Paulus di dalam hal ini, dan dia menyebut mereka adalah rekan kerja, ya. Dan untuk rekan kerja ini saya yakin Pendeta David sudah menjelaskannya dengan begitu panjang lebar, dengan gerakannya pasti kita ngerti lah. Itu adalah terjemahan langsung yang paling manjur, ya, saya pikir itu. Nah, jadi ada satu hal yang kita pegang di sini adalah tampaknya orang-orang di Korintus itu mereka menerima keselamatan itu cuma begitu saja. Ya, istilah mungkin yang lebih gampang dimengerti, mereka just taking for granted apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka. Ya, suatu kehidupan yang demikian ajaib yang merubah mereka, ya, dari cara-cara hidup mereka yang lama, ya, untuk masuk kepada suatu cara hidup yang baru, dari suatu kehidupan yang amoral untuk masuk ke dalam suatu kasih dan penyucian yang dilakukan oleh Tuhan. Itu kira-kira demikianlah yang menjadi concern Paulus di dalam ini. Dan Paulus menjelaskan sesuai dengan sifat-sifat dia dan para rasul yang lainnya, bagaimana seharusnya orang-orang yang sudah menerima keselamatan itu hidup, ya. Dan itu yang dia kemukakan supaya mereka boleh meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan masuk kepada suatu pemurnian kehidupan, masuk kepada suatu hikmat atau suatu pengetahuan mengenai kebenaran Tuhan. Dan itu adalah hal-hal yang membuat mereka seharusnya, ya, masuk juga ke dalam kesabaran dan kebaikan, hidup di dalam roh untuk menunjukkan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Ya, seperti tadi dikatakan menjadi saksi, ya. Pak David sudah memperlihatkan bagaimana degradasi yang terjadi di New Zealand, ya, makin menurunnya orang-orang yang mempunyai hati dengan Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan juga di kalangan kita sendiri, ada berapa banyak juga di kita yang menurun keyakinannya akan Tuhan. Nah, ini adalah semua hal-hal yang perlu kita sebagai orang-orang yang terpanggil. Malah Pendeta David mengatakan tadi, kita sebagai minister, ya, kita menolong, kita bersaksi, kita melakukan hal-hal yang perlu supaya kita semua tetap ada di dalam kehidupan kita yang sesuai dengan rencana Tuhan di dalam menyelamatkan kita. Nah, untuk itu Paulus mendorong rekan kerja ini atau orang-orang di Korintus ini untuk memberitakan keselamatan, memberitakan kasih Tuhan yang demikian,
Meskipun di dalam melakukan ini semua, sesuai dengan ayat-ayat berikutnya yang kita baca, ada begitu banyak kesusahan, ya, ada begitu banyak penolakan yang dilakukan oleh mereka terhadap kita. Ya, saya kira anjuran Pak David untuk kita membaca ayat berikutnya sampai habis itu akan sangat menolong sekali. Karena kata-kata yang tadi dibacakan di dalam pembacaan Alkitab jelas bagi kita terlihat bagaimana sebenarnya kehidupan yang kita hadapi setelah kita menerima keselamatan itu. Bukan satu kehidupan hura-hura seperti orang-orang di Korintus seperti itu. Tapi adalah suatu kehidupan yang menjadi kesaksian. Dan inilah yang kesimpulannya buat saya itu adalah Pendeta David mengajak kita untuk melihat, look, ya, kita harus mempertimbangkan di mana kita ada sekarang. Sebagai jemaat St. Andrew, kita bersama-sama bekerja sebagai satu keluarga, sebagai satu rekan kerja untuk menjangkau mereka. Karena itulah saya percaya Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah kota ini. Sehingga kita boleh menjadi saksinya, kita boleh menyatakan kasih yang sebenarnya dalam kehidupan. Ya. Sehingga ini adalah hal-hal yang patut kita semua sebagai satu keluarga St. Andrew untuk bekerja di dalam misi gereja kita dan di dalam pelayanan kita bersama. Tuhan memberkati. Kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Mari jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan untuk mengingat pengakuan iman rasuli pada janji baptisan kita menurut pengakuan ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan persembahan syukur, akan diiringi dengan lagu Berlimpah sukacita di hatiku.
sungguh sukacitamu yang kau berikan di dalam kehidupan kami, menyertai kami. Dan pada saat ini, siang ini, kami membawa sukacita kami sebagai persembahan kami kepadamu. Bapa, bukan hanya apa yang kami bawa, tapi kami percaya dan kami yakin Engkau pun menerima persembahan diri kami. Jadilah itu semua seperti apa yang Kau beritakan pada siang hari ini. Pakailah setiap kami untuk boleh menjadi saksi-Mu. Biarlah kami boleh menjadi satu persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Pakailah semua ini Bapa, dan satukanlah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah apa yang kami bawa pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Untuk menutup kebaktian pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu, dua lagu yang bergabung. Yang pertama adalah dari NKB 85, Karena Kasihnya, dan dilanjutkan dengan NKB 210, Kuutus Kau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyamari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan
memberi engkau damai sejahtera.